जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा मयूरभंज जिलार आज टॉप न्यूज अपडेट कौन कौन सब रही किंतु तापूर्व आपण मानक गोटे अनुरोध वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु आ जो मैंने प्रथम करी चैनल को आछंती सब्सक्राइब करंतु जाफल प्रत्येक नूतन वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाई परिबे। आज प्रथम खबर सारना छक निकट जड़े व्यक्ति घर वन विभाग कर्मचारी द्वारा एक नागसाप उद्धार। गुरुवार अपराह्न 5टा समय विषय ब्लॉक स्थित सारना छक निकट में गांगू बाबू घर भीतर एक नागसाप उद्धार करछंती विषय वन विभाग कर्मचारी। सूचना मुताबक गांगू घर भीतर अपराह्न समय एक साप देखि घर लोक मैंने भयभीत हो जाते पर विषय स्थित वन विभाग को फोन करते। खबर पाई वन विभाग कर्मचारी घटनास्थल पहुंची साप को उद्धार कर शिमिलीपाल संरक्षित जंगल मध्य छाड़ी जमापड़ी। सापटी एक विषाक्त नागसाप बोली वन विभाग कर्मचारी कही। परवर्ती खबर मयूरभंज जिलापाल दत्तात्रेय भाषा सिंह हस्तक्षेप क्रमे गुरुवार अपराह्न 5टार सटल पंचायत ऑफिस बारंडार न खाई न पी असहाय अवस्था पड़ रही असहाय मुमूर्षु वृद्धा को उद्धार कर बेतनी डाक्तखाना भर्ती कर। हस्तगत सूचना मुताबक सटल ग्रामर नवघन माझींकर एकमात्र पुओ मामू घरे रही आसुवा बेले से घर को फेरु नथिला किंबा एकुटिया जीवन बिताउथुवा बापा नवघन सहित कौनसी संपर्क रखु नथिला। एपटे खाइबाकू न पाई नवघन पंचायत ऑफिस बारंडार पड़ रही बेले अवस्था गुरुतर हेबारु समाजसेवी सुधाकर पंड टोल फ्री नंबर 112 फोन करथिले सुधा कौनसी सहायता मिल पारि नथिला। शेष में सटल समिति सभ्य किशोर कुमार नायक एने मयूरभंज जिलापाल दत्तात्रेय भाषा सिंह को फोन करी घटना बाबद जणाइथिले। शेष में जिलापाल निर्देश क्रमे ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पंचायत निर्वाही अधिकारी प्रमुख घटनास्थल पहुंची थे। समिति सभ्य किशोर कुमार नायक और प्राक्तन सरपंच विजय सिंह प्रमुख नवघन को उद्धार कर बेतनडी डाक्तखाना भर्ती करछंती। प्राथमिक चिकित्सा पर नवघन अवस्था स्वास्थ्य अवस्था सुधार आसुथिबार डाक्तर कहिथिले। तेबे सटल समिति सभ्य किशोर कुमार नायक एवं प्राक्तन सरपंच विजय सिंह तथा शरद समाजसेवी सुधाकर पंडों एतादृश समाजसेवी कार्यकलाप को विभिन्न महल में स्वागत करा जायछि। परवर्ती खबर स्टेशन बाजार ठारे पेट्रोलिंग बेले ट्रैक्टर जबत कला बारिपदा टाउन थाना पुलिस। बेआईन भाव लघु खनिज चोराचालाण बेले बारिपदा टाउन पुलिस द्वारा गोटे बाली बोझे ट्रैक्टर को जबत कराई। एसहित चालक एवं ट्रैक्टर मालिकों विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण कराई। चालक जनक हेले बारिपदा टाउन थाना अंतर्गत पड़ास्ती अंचल सोमा सिंह और ट्रैक्टर मालिक जनक हेले मधुबन अंचल भिकीराम। सूचना अनुसार बारिपदा टाउन थाना पुलिस पक्षर स्टेशन बाजार अंचल बुधवार दिन 11 घटिका समय पेट्रोलिंग समय पालबाणी अंचल एक ट्रैक्टर द्रुत गति कृष्णचंद्रपुर गलई आड़ को जाऊथुवा देखि पुलिस अटकाई पचराउचरा करथिला। बेआईन भाव लघु खनिज चोराचालाण करुथुवा जानिबा परे ट्रैक्टर को जबत करा दिथिला। परवर्ती खबर दुआरसिणी घाट में पुणी थे दुर्घटना घटी। 2 ट्रक मुहांमुही धक्का हेबा फल जड़े ट्रक चालक गुरुतर आहत होती। मिलता सूचना अनुसार मयूरभंज जिला बांगीरपसी दे जाइथिबा 49 नंबर जातीय राजपथर दुआरसिणी घाट WB 25L 9514 नंबर विशिष्ट माल बोझे ट्रक घाटी उपर को उठुवा बेले विपरीत दिगरू घाटी ओह्लाउथुवा एक कंटेनर ट्रक सह मुहांमुही धक्का होइथिला। फल पश्चिमबंग अंचल ट्रक्र चालक खकन विश्वास ट्रक भितर चापी होई गुरुतर आहत हो पड़ते। खबर पाई बांगीरपसी पुलिस घटनास्थल पहुंची अग्निशम कर्मचारी सहायता दुर्घटनाग्रस्त ट्रक मध्यरु गुरुतर चालक को उद्धार करथिले। परे NHI आंबुलांस सहायता बांगीरपसी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को पठाइथिला। सेठारे प्राथमिक चिकित्सा पर तांको बारिपदा स्थित PR मेडिकल को स्थानांतरित करा जायछि। परवर्ती खबर बेतनडी सरकारी बस स्टाण्ड गुरुवार मध्याह्न सैतापुर जाइथा लक्ष्मी बस बेतनडी फेरुवा बेले अचानक पवन बहिबा जोगु बस नंबर OD 11 KE 3285 रो सामना काच फ्रेम रु हठात बाहरी पड़ी उड़ी जाइथिला। सेतेबेले बसटी को ड्राइवर चलाउथिले एवं बस रे अल्प संख्यक यात्री थिले। एही घटना रे बस ड्राइवर विशेष किछि क्षयक्षति होई नथिबा बेले यात्री मानकर मध्य किछि क्षति न होइथिबा जणा जायछि। बेतनडी ब्लॉक रु 3टी लक्ष्मी बस गत डिसेम्बर 23 ग्राम पंचायतर विभिन्न रूट्रे चलाचल तत्कालीन
ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ କିଛି ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଡରୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ଗ୍ରାମରେ ଗୁରୁବାର ଘଟିଯାଇଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା ପରେ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଥିବା ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇର ବେକକୁ କୁରାଢ଼ୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରିଛି। ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଘଟଣାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ତରାମରା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ଗ୍ରାମର ମୁରରୀଗିରିଙ୍କର ଝିଅ ଚେନ୍ନାଇରେ କାମ କରିବା ସମୟରେ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାଝର ଗାଁର ଅନିଲ ପେରା ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଜ ପର୍ବ ପାଇଁ ଅନିଲ ସପରିବାର ସହ ନିଜ ସାନ ଭାଇ ପରମିଲ ଓ ମାମୁଁ ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ମୁନାକୁ ନେଇ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ହାଣ୍ଡିଫୁଟା ଆସିଥିଲେ। 20 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ବେଳେ ମାମୁଁ ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଘରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଅନିଲର ସାନ ଭାଇ ପରମିଲ ବୟସ 19 ବର୍ଷ ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଆଣି ଅଚାନକ ନୀଳାଞ୍ଚଳର ବେକକୁ ହାଣି ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତକ ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପାଝର ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱମ୍ବର ପେରାଙ୍କ ପୁଅ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଅବିବାହିତ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସଠିକ୍ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଏନେଇ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବାରିପଦାରୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୈନିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧୀନ ପାଲବଣୀ ଛାଞ୍ଚ ସାହି ଗଲେଇଠାରେ ଛିନତାଇ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ 372/24 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ମହିଳା ଜଣକ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଛାଞ୍ଚ ସାହି ଗଲେଇ ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ KTM ବାଇକ୍ରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କଠାରୁ ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା କୁର୍ମୀ ସେନା ପକ୍ଷରୁ କୁର୍ମୀ ଜନଜାତିକୁ ST ମାନ୍ୟତା ଦାବିରେ କୁର୍ମୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପକ୍ଷରୁ ବାମନଘାଟି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାୟୀପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କୁର୍ମୀ ଜାତିର କୁଲମୀ, କୁର୍ମୀ, ମାହାନ୍ତ ଏବଂ କୁର୍ମୀ ସାଙ୍ଗିଆ ରହିଛି। କୁର୍ମୀ ଜାତିର ଲୋକେ 1 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭାରତରେ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଦିମ ଜନଜାତି ଭଳି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସାନ୍ତାଳ, ହୋ, ଓରାଙ୍ଗ, ଭୂମିଜ ଇତ୍ୟାଦି ସେମାନଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ଥିଲେ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିଲେ ମାହାତୋମାନେ ଛୋଟନାଗପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନାଚ ଏବଂ ଅଛୁଆଁ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଆଦିବାସୀ ଜନଜାତିରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ବୋଲି ଦାବି ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜାତିଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଦେଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା କୁର୍ମାଲି ରହିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଦିବାସୀ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମାବେଶରେ କୁର୍ମୀ ସେନା ଉପଦେଷ୍ଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ତଥା ବହୁ ସଭ୍ୟା ରାଜାରାମ ମହାନ୍ତ, ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତ, ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତ, ଦଶରଥ ମହାନ୍ତ, ବରୁଣ ମହାନ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିରାଟ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭରଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଯୁବତୀ ଗୁରୁତର। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ସମୟରେ ଭରଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ଯୁବତୀ ଦଶମ ବେଶ୍ରା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଫୁଟୁଥିବା ଗରମ ପାଣି ଢାଳି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁତର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଏବେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ସମୟରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଇନଭର୍ଟର ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ସକାଳ 10ଟା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବେଆଇନ ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପ୍ରଶାସନ। ବେଆଇନ ଭାବେ ହେଉଥିବା ପଥର ଚୋରାଚାଲାଣ ଖବର ପାଇ ରାସ୍ତାରେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଉ 2ଟି ଚୋରା ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଛି। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ସମୟରେ କପ୍ତିପଦା ଥାନା ଜଡ଼ିଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ନେଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଖବର ଆସିଥିଲା। ଖବର ପାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିବା ବେଳେ ଜାମବଣୀ ଛକ ନିକଟରୁ 2 ପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତହସିଲକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରିଛନ୍ତି। ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ 2 ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ
थानार सकाळ 7टा समय जिम्मा दि जाइथिबा सूचना देइछन्ति कप्तिपदा थाना अधिकारी। परवर्ती खबर विजयतला ब्लॉक अंतर्गत जड़ामहल ग्रामर महिलांकर अस्वाभाविक मृत्यु कारण अस्पष्ट पुलिस तदंत जारी। विजयतला ब्लॉक अंतर्गत खंत पंचायत जड़ामहल ग्रामर जैनिक महिलांकर मृत्यु होइथिबा थानारे अभियोग होइछि। सूचनायोग्य जड़ामहल ग्रामर संख्यालघु संप्रदायर शेख आमरन मलिक सहित विजयतला ब्लॉकर बड़झरण पंचायतर जुड़िया ग्रामर हिंदू संप्रदायर सुजाता सेठी को 7-8 वर्ष तले प्रेम विवाह करथिले। सेमानंकर 2टी पुत्र संतान रही। रातिरे स्वामी स्त्री एवं छुआंक सहित खाई पी रातिरे खुशी सहीथिले। यह जे सुजातक पई शेष राति हेबो किए जानिथिला। हठात राति 4टारे सुजाता पाखरे सहीथिबा पुओ परिश्रा करिया पई कांदिथिला। आम्रनली पुओर कांद शुणी उठी पुओ को परिश्रा करिया पई नैथिले। परे स्त्री को डाकिथिले किंतु से उठी नथिला। परे पत्नी को हाथ धरिबार हाथ ठंडा लागिथिला। संगे संगे आमरन तांकर परिवार वर्गों सहित पत्नी को धरी रायरंगपुर हॉस्पिटल नैथिले। सेठारे कार्यरत डाक्तर तांको मृत घोषणा करथिले। एने रायरंगपुर पुलिस एक अपमृत्यु मामला रुजु करी मृतकों शव व्यवच्छेद कराई परिवार वर्गों को हस्तांतरित करछि। शव व्यवच्छेद रिपोर्ट आसिबा परे मृत्युर प्रकृत कारण जणा पड़ियो बोली पुलिस कहिछि। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु अनेक अनेक धन्यवाद।